Suspect, nangutot dala igit. Suspect challenge. Suspect, galibang katuwad. Suspect, nagpabris kay ang ipon murag ilaga. Suspect, ikigwa ang lubot. Suspect, siksik ayo ang pero ang panty lagak. Suspect, pag humagkaon malibang dayon. Suspect, nakog ulo wali plano. Suspect, sigig panutbras baho gyapon og baba. Suspect, kung yun og naong. Suspect, si yaw buntag o gabi eh. Suspect, hilig kayo kape lang tawa ang resulta wala nang ipon. Suspect, si panawas baho ragya pog ilok. Suspect, kandingon. Suspect, 23 anyos, mangguluid lang yapon. Suspect, bahalag wa na'y makaon basta makataya lang og gasto. Suspect, wapo unta ayo pero baho kay gutot. Suspect, di kabalo malabas yang brief. Suspect, kubakon murag iro. Suspect, nangutot dala igit. Suspect, gwapa daw kay siya pero baho kay gutot. Suspect, bata pa kayong face pero tigwang nagdamong. Suspect, lisngag kayong ilong. Suspect, butod og tiyan gibitok. Suspect, nalibang ng uros. Suspect, nervyosa, adlok sa aswang siya. Suspect, wapo kayo, makapilde. Suspect, magpauban, malibang, kadlok sa aswang. Suspect, dako kaon pero niwang gyapon.